हाय 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 गो लगा कोइया मुई संबलपुरी नानी मुई झाड़ी देले ताने तुई उड़ी जा हाय हाय रह तू काई बाटी कर चुक रे हां से झिया को उठैली 2 मिनिट रेस्ट नबा पई ता छडा एठी गीतटा आवश्यक होउची हां राजन को दरबार नर्तकी नाचिबो तू बसुनु सारे ताको आपण उठैले हां गीत स्वर जोटे छाडी देला मु हेठो उठै तेरी भोरस कमाणी जा 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 से पिला लोग उठाई पारिबनी ये संबलपुरी नानी मुई झाड़ी देले ताने तुई जज्जा उड़ी जी भोरस कमाणी संबलपुरी नानी मुई झाड़ी देले ताने उड़ी जी भोरस कमाणी संबलपुरी नानी मुई झाड़ी देले ताने उड़ी जी भोरस कमाणी केना पळेला कहिछि से पाळी धरिबो कोन तार मोबाइल रे व्यस्त अरे से पळेला मन पळेला अरे किए पळेला से पळेला न ह डर लाइनर रो सर कोन बोधे मत कॉलस कोन हे छी रे सार पचार सुन टिके लाइनर रह तुम हां था रह कहू टिके कोन हे छी घर किछ असुविधा हे छी टिके रह कहू हां सर सर आज पळेला के कहबो सर अरे घर फोन आस्तला नाही सर आउ मो घर फोन आइचे गया कोन हे छी कहबो आपण तो जानिथिबे मोर केही बोले केही नाहंती मोर आगु को केही नाहंती पछो केही नाहंती हां मु जाने मोर आधार कार्ड नै उधार कार्ड रे चलुची कोन असुविधाटा हे छी कहू गां रो एकना मुंडे रे मो घर मु जानि छी मसाणी पाखरे पाखरे मसाणी देखो तो मु जतले दूर को पाला के दिन लाइलेनी 1.5 मास हे छी 1.5 मास होला मु जतले पाला को आए आसे गोटे पिला को आज्ञा लाइन रह हां जतले मु पाला को आसे विश्वास करबा के गोटे पिला को जगै के आसे तो स्त्री पाखरे माने मो भाउज पाखरे हां डरिबे बोली डरिबे बोली जगै के आसे कोन हे छी स्त्री भीतर सुए ये बाहर जगी थाए सारा जी पळेला कोडे पळेला सारा जी पळेला किए पळेला कहू से पिला आउ आपण कोडा भाउछन कि मो स्त्री न से पिलाटा पळै अरे घरे कोन तार असुविधा थिबो कोडे पळेला से पर पळै छे मो स्त्री लगे कोन कहूची भाउज कोन कहउचंती कहू पाखरे मसानटा केंदे डरिबे केंदे कोन कहि दे टिके कहि दे पाला मोड हेलो लाइन अछ तो हां ये सुनो तमे ताउ हेठे सोई परबेनी मसानीटा गा क्लब घर को पळा बतौची का क्लब घर की कथा अरे क्लब घर को तो स्त्री जीव सोइया को सारे हम गारो 40 पिला सेठे सोसंती यार हार्ट अटैक अछि हेठे मरिबो किया ताको भीतर एडजस्ट करी सोई पड़िबो टोटी चिपी देबी आसी गा गा ये तू पारा मोरा अंगुर पे था मोरा नाम अंगुर पे था पारा मोरा भाउज तो बतैलु जहा बतेबा कथा
ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରକୃତ କାନ୍ଦୁଛି ନା କଣ କରୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ପାଲା କରେଇ ଦବନି ନା କଣ କେଜାଣି ତା ମନରେ ଅଛି। ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ଏତେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଯେ ଟର୍କିସି ବୁଡି ଯାଉଛି ଚୁପୁଡୁଛୁ? ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ये सुंदरी जो नाचिला କାହିଁକି ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚଟା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? नहीं भलो नाचिला କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ता नाच देखि कि मोर से दिन कथा मने पड़ी गला आज्ञा କୋଉ ଦିନ କହିବୁ? देखंतु ये सुंदरी आज जेमिति नाचुची दिन थिला अनेक लोक माने नाची नाचिका जाउथांती से दिन थाए मो बाहाघर ବାହାଘରକୁ ଭାଇ ମାନେ କିଏ କାନ୍ଦେ? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏ କଥା? ବାହାଘରକୁ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି 15 ଦିନ ଆଗରୁ କାର୍ଡ ଛପେଇବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, କେମିତି ଭୋଜି ହବ, ମନ କୁଆଡେ କଣ ଖୁସି। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? बाजे तू नहीं कर ହେଲା ଭାଇ ଟିକେ ତୁନି କରେ। ବାପାକୁ ଜାଣି ପାରୁନି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛି ନାଇଁ? भूल रही जो मचरे କଣ କିଏ से ଯାଇ ନଥିଲା କାନ୍ଦୁଛୁ देखो କାହିଁକି? देखा मु काहे के कांदिली କାହିଁ କହିବୁ? मो मो बाहाघर को समस्त जाइथे ତଥାପି ठेला କିଏ ଯାଇ ନଥିଲା ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? बाहाघर को जाइतले थेला वाला नेला वाला देला वाला खाइला वाला पाला वाला ठेला वाला गला वाला आइला जत्ते पाला ଏମିତି ଯଦି କହିବି ରାତି ସାରା ଚଲେଇଥିବ ବାଲା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଥିଲେ, जणे କିଏ ସେ ଯାଇ ନଥିଲା? आत्मीय निजर लोक जणे ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ओ या ହଁ ହଁ ତୁନି हो तू नहीं कर ହଁ ହଁ କିଏ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଟା କିଏ? ମାମୁଁ? नहीं से लुंगी डांसर आगे नाचुतले ମଉସା? मद पी तक चेता नहीं ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ? ବଡ ଭାଇ? बाण दायित्व रे ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଟା କିଏ କହିବୁ? चिंता करंतु आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे କିଏ କହିଲୁ? बाप्पा ବାପା? बाप्पा ବାପା ନ ଗଲେ ମୋର ତ ବାହାଘର ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ତୋ ବାପାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି आज्ञा 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଉସାଙ୍କୁ। ବୟସ କିଛି ଅଳ୍ପ ହେଇନି। ଦେହ ଯଦି କଣ ଖରାପ ଥିବ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ଦେହ ପା କଥା ଯାଇନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ? सर सेथि जको मन दुख नुह ଆଉ କଣ? काहे कि ना मो बापा को बाहाघर को ननेबार गोटिए मात्र कारण ମାନେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ବାହାଘରକୁ ନେଲୁନୁ? गोटिए प्रतिशोध पई ଯା ହଉ ପାଲା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଗାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। କଣ? ମଉସା 6 ମାସେ ପୂଜା କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇ ଚଢେଇ ପୁଅଟିଏ ପାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କେତେ ନ ଦେଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା? माने ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବ ଏଇଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ भूल को करछि ଯଦି ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅପରାଧ ହେଲା, ହଁ। ତୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ତୋ ବାହାଘରକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁନୁ? ସେଇ ରାଗରେ। ବାପା ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି? सेई गोटिए रागरे मो बापा को मो बाहाघर को नेली नि ନାଇଁ କଣ ସେ ଭୁଲଟା ମତେ କହ। काहे कि ना मो बापा से भूलटा करथिले କଣ କହିବୁ? ताको बाहाघर को मते नै नथले ଚୁप! ତୁ ଆକାଶୁ? ହଁ ବେଦି ଖୁଣ୍ଟ ହଲେ ଥାନ୍ତା ନିଲଠିଆ କୁଳାଙ୍ଗାର। 4 ବର୍ଷ ପରେ ବା আরে রে হকটা সবল তুই সহারা তুই সহারা মন সবল তুই সহারা তুই ଗୀତ ସରିଲାଣି ତୁ କଣ ହାତ ଟେକିଛୁ? ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ନା କଣ? ଇଏ କଣ ପରୀକ୍ଷା ହଲ? नहीं सर କଣ ହାତ ଟେକିଛୁ କହିବୁ? सर गोटे କଣ कथा ଦବୁ? सर आज्ञा ଦେ जाओ ଯାହା ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚଉଛି। आज्ञा ଦେ, ଦେ, ଦେ। देखंतु देला घर पिला जे छाड़ीबो
ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବାପା ସେ ଦେଲା ଭଳିଆ ମଉସା କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଚା 5 ଟଙ୍କା ଯଦି ବାଟରେ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତା ଯୋଉଠି ତ ଯାହା ଖାଉଛି ଦିଦି ପଇସା ନାହିଁ ଦିଅ ଦିଦି ପଇସା ନାହିଁ ଦିଅ ଆଉ ଏଇନେ କୋଉଠୁ କଣ ଆଣିବ ଯେ ଦବ ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ପରମ ଦାନା ମାନେ ଏଉ ସରି ଆଲୋ ଝିଅ ଦାନି ଦାନି ତୁ ଦେଇଛୁ କଣ ସେ 150 ଟଙ୍କା ବାକିରେ ଖାଇଛି ମୋଠୁ। ଦେ ଦେ ସାରେ ଆମ ଗାଁରେ ବଡ ଦାନି ଆଉ ଦେ ରାତି ପାଇଲେ ଅତି କମ ସେ 12 ଜଣରୁ 14 ଜଣ ମତେ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି ଦଉନ ତୁ କଣ ଦଉଛୁ କେମିତି ଦାନି ଦାନ ଦଉଛି ନା ଆଉ କଣ ଦାନ ଦଉଛୁ କହିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି 12 ଜଣକୁ ଦେବି କଣ କହିଲୁ ଖଇନି ମୁଁ ରହ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ଦବ ହଁ। ତାହେଲେ ଦଉନ ସାରେ ଝିଅର ଗୀତରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି କଣ ଗଧ ଖୁସି ମୁଗ୍ଧ ମୁଗ୍ଧ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ୱାର୍ଡ ଧରୁଛୁ ଦଉନ କହିଲୁ ଖୁସି କହ ଆଚ୍ଛା ଖାସି ହୋଇ ଖାସିନା ବୋଧା ହୋଇ ଆରେ ପ୍ରୀତ୍ୟ ନହେଲେ କହୁନୁ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଏଇ ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଏ ନନ୍ଦ ହୋଇ ଦଉନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା 50ଟା ଦେବି ଦେ ସାରେ ପଇସା ତ ଦବୁ ପକେଟ ଚାମୁଡୁଛୁ କଣ ଦଉନୁ ଜଲ୍ଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟ ସାଥ ଦଉନି ସାର୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି ଯେ ଦେ ସାର୍ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଓ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 45 ହଁ ମୋ ଭାଇ ତ କହିଲେଣି ଆଉ ଦେ 50 ରୁ 5 ଦେଇଦେବି ଆଉ କେତେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରୁନୁ ହଁ 50 ରୁ 5 ଫେଣିଲେ କେତେ ହବ ଆରେ 50 ରୁ 5 ଗଲେ ଆଉ 45 ଟଙ୍କା ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ 45 ଟଙ୍କା ଦେବି ତ କେତେ 45 ଆରେ 50 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ 45 ଆଉ କଣ କହିବୁ 50 ରୁ 5 ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 5 ଟେ 0 ଟେ 5 ପଳେଇଲା ଯାହା ଅଛି ନେ